size, mga madam. Salamat sa libreng share, Ma'am Ann Beldad. Apartment 9, cotton, mga madam. Medium size, mga madamski. Ang ganda. Yes, avocado. Medium size, yes, avocado. Apartment 9 ang brand. Cotton yan, mga madam, ha. Medium size, yes, avocado. For only 50 pesos. Mga branded items tayo, madam, ha. Yes, avocado, 50 pesos. And this one, madam, si speed limit, madam. Medium ontag. Medium size. Salamat, Ma'am Julian. Speed limit ang brand nito, mga madams. Medium size, madam. Pwedeng hindi naka-off-she. Pwedeng naka-off-she, mga madams. Yes, garter. Medium size, yes, garter. Avocado si Ma'am Julian Pama. Medium size, yes, garter. Next. Ito, mga madamski, manipis lang to. Sakto lang. Sino to? Vera? Sukatin ko na lang. Stretchable. Okay, kompleto naman. Hanggang large size. Kompleto ng botones, madams. Basta kompleto ng botones din, madam, with collar. Hanggang large size, yes, dahon. Hanggang large size, yes, dahon. Garter si Ma'am Julian Pama. Yes, dahon. Hanggang large size, madam. Yes, dahon. Ano na nga? Ano to? Ang bata. Ilang taon ka? Parang ano siya? Extra small to, be? 9 to 10 years old, no? 9 to 10 years old, mga madam. Kompleto ng botones yan. 9 to 10 years old, yes, dalaga. Dalaga daw. 9 to 10 years old, kompleto ng botones yan. Yes, dalaga. Yes, dalaga. Ulitin ko to, ha. Makapal na cotton to. Ang ganda nito. XL. Maganda si Morris's. Ay, oo, XL. Morris's ang brand na to, madam. Pabakuna siya na ang ganda. Yes, bakuna XL. Makapal na cotton. Yes, bakuna XL. Yes, bakuna. And this one, napakaganda din ito. Si Chico's, mga madams. Kasya to hanggang 2X. Pero carry na to ng XL, ha. Sukatin natin. Kompleto ng botones, madam, cotton. Pwede siyang XL to 2X. Ayan. Pwede nyo i-fold kung ayaw nyo ng pa-long sleeve. Cotton yan, madam. Diba ang ganda? Pwede siyang XL to 2X. Yes, donya. Oh, nakakadonya. Cotton yan, ha. Yes, donya. XL 2X. Yes, donya.